So, hi guys! So, sa mga gapangutana, giunsa na ako pag-process or pag-adto sa Egypt. So, I'm gonna share to you unsa ko mga na-experience. So, first, you need to have your passport. So, dapat na kay passport. And since napuyo ko diri sa Hungary, so, need ko mag-present of resident card permit sa airport, sa airlines, and sa immigration officer. So, my husband also showed our plane ticket back and forth and the hotel reservation also. So, ang airlines also, before mi nag-abot sa Egypt, so sa airlines, gihatagan mi atong form for non-Egyptian arrival. Non-Egyptian arrival form ata to. And nag-fill up lang mi ato guys. And after that, pag-abot na mo sa airport sa Egypt, so naglinya lang mo dito, gipakita na mo tong form, gihatag pud na mo ang among passport. And after that, nagbayad lang mi $25. Ora to, gihatagan lang dayon mi o gistampan dayon mi or gihatagan mi. So, this is $25. This is $25. So, mura to, wala nila ang pangutana. Basta, gipangita lang gid ako ang passport, resident card, and the plane ticket, hotel. Wala na gyud mga laing pangutana. So, dili sila complicated. So, I hope if ever mag-apply mo or mag-ato mag-Egypt, so ilang visa dito is like visa upon arrival, but you need to prepare $25. So that's it guys. I hope nakatabang sa inyo ha, and especially sa ato mga Filipinos, no, nga lisod-lisod gyud ta makapag-travel sa laing country since need ta mag-process og mga visa or something dapat i-show na to. So, mo lang to guys. I hope nakatabang mi sa inyo ha. Diba Bella? Okay, say bye-bye. See you next time.